Cirkonski implantati su odlična ideja, najviše zbog njihove bijele boje. Kad stavljamo nešto u zubno meso, onda nas muči siva boja metala, odnosno titana koji koristimo za implantate. I kad se malo samo zubno meso počne povlačiti iz bilo kojeg razloga, onda nam viri taj metal i nismo s tim sretni. Niko ne želi da se vide nekakvi šarafi iz zubnog mesa. Kada se to isto dogodi na implantatu koji je bijeli, onda to malo povlačenje zubnog mesa se ni ne primijeti, to sve može dosta dobro proći, pa će neke bijelo ok. Čak i biokompatibilnost tog cirkona je dosta dobra za zubno meso i onda to manje tako i napreduje. I sad to dobro zvuči ovako u teoriji, no u praksi cirkonski implantati nisu zaživjeli još na razini na kojoj bi mi željeli da to bude. Ne radi se o onom cirkonijevom dioksidu od kojeg radimo krunice, nego se radi o posebno nekakvoj cirkonskoj keramici, da to sad tako skratim priču. Nije ista stvar. Ja sam mislio da to je 1 na 1 isto. Različito je. Znači, poanta je u tom da su oni bezmetalni. U stilu ako netko ima problem sa metalom. No, na ovaj naš titan koji se koristi na implantate su alergije nemjerljivo male i rijetke. Prema tome zapravo nemamo neki problem zašto ne bi koristili taj titan što se tiče te biokompatibilnosti, ali znamo da se na cirkonske materijale naše stanice malo ljepše primaju, pa onda to jako volimo u kontekstu zubnog mesa, kad gradimo nešto iz implantata i taj dio nam je od cirkona, tu nam se recimo lijepo primi zubno meso. Znači sad imamo pluseve i minuse cijelo vrijeme paralelno. Zašto da, zašto ne? Glavni minus je pucanje i rane komplikacije i kompliciranost ugradnje tih cirkonskih implantata jer su oni povezani, onaj glavni dio implantata s onim gornjim dijelom, takozvanim abutmentom. Dakle, ima tu nekih tehničkih stvari koje cijelu stvar jako otežavaju. Što se tiče pucanja, znači cirkon nam na tim rubnim dijelovima, vratovima gdje je podložan velikim silama hoće puknut, hoće čipirat, hoće se dogoditi veće frakture. Za čas smo u nekom problemu gdje imamo implantat koji je oseintegriran, znači on se primio, ali dobije frakturu i onda cijela stvar mora van. Sad to je onda malo isto zeznuto jer moramo ga ispiliti van kao i titanski, kao i svaki drugi, a on je jako se dobro drži za vašu kost, ali ima frakturu i tu počinje infekcija, počinje upala. Je li to neka ono globalno iskustvo? Da, globalno iskustvo, znači oni su za sada su još i skuplji zato što je tehnologija novija i mlađa. Problem je što još s njima nemamo one dugoročne studije, 15-20 godina. Titanski implantati se koriste od 60-ih, već smo stvarno puno naučili o njima, a cirkonski ne, puno su mlađi. Neki drugi znanstvenici to istražuju, pa kad su oni sigurni u to što pričaju u svoje rezultate, onda ću ih ja koristiti i nuditi svojim pacijentima kao sigurnu uslugu. Do tada držite se titanskih jer s time znate na čem ste. Titanski implantati imaju postotak uspješnosti 95 i više %. Ovisno sad što promatramo, koliko godina ili što mjerimo kao uspjeh. A cirkonski nisu ni otprilike na tome. Tu smo između 50, 60 do 80%. Znači to je jako puno prostora za neuspjeh. Pa sad ako trebate jedan implantat staviti, pa onda ne želite baš biti taj koji neće uspjeti, odnosno koji će imati nekakvu prebrzu komplikaciju. Nećete ga imati u ustima sretno 15 do 20 godina. Jesi ti kojeg ušarafila? Ne, uopće nisam u to ulazila. Nisi ih ni u ruci držala? Nemam nikakve potrebe. Pročitaš što kaže stručna literatura i onda ti je sve jasno. A stručna literatura kaže da je bolje da se u to ne upušta. Kaže da još moraju malo raditi na tome. Što se tiče cijene cirkonskih implantata, znamo da su skuplji, kažem, jer je to tako. Za sada je to skuplja usluga. Ali se pitam koliko je isplativije u ovom trenutku zbog malo benefita bijele boje platiti višu cijenu, a imati manju vjerojatnost uspjeha. Lajkajte, pretplatite se na kanal, puno mi to znači. Pozdrav svima! Moram vam reći da ne mogu više odgovarati na sve upite u inboxu, u komentare na videima ili na poslane mailove koji se tiču nekih specifičnih i individualnih situacija gdje me tražite neki savjet. Prvo, neodgovorno je da odgovaram na takve upite, a ne znam ništa o situaciji, a drugo, stvarno ne možemo se time baviti, a realno nema nikakve koristi. Tako da lijepo molim, ko treba savjet i pomoć nek dođe na pregled i idemo napraviti stvar kako treba. Ako treba dalji savjet, najbolje da se obrati doktoru kome je nešto radio. Ja sam ti svjedok da si ti dugo pokušavala. Ja stvarno se trudim odgovoriti, iako evo nekad mi se skupi i kasnim,
ali ne mogu vam davati savjete o vašim konkretnim problemima bez da ste mi na stolcu.